Hello there, I'm James and welcome to my channel. When I was in junior high school, like 30 years ago, my English teacher taught us future tense using modal verb will. It's awesome and quite extraordinary because it is so easy to use. Jadi pada waktu saya masih SMP, 30 tahun yang lalu, kira-kira, guru saya itu mengajarkan ke kami tentang cara penggunaan future tense yang menggunakan kata kerja bantu, will. Gampang banget penggunaannya, makanya kita sangat bersemangat karena kita tuh cukup menambahkan will dan kata kerja, maka jadi kalimatnya. You can combine it with any infinitive verb, even with he, she, it doesn't matter. Always with infinitive verbs. In case you don't understand, infinitive verbs dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja bentuk pertama. Ya. It is so easy to use and everyone will understand it as future tense. But there's a problem. Some students use it too much in conversation and it sounds unnatural. So how can we fix this? First of all, we have to understand when can we use will and when is it appropriate. Now, here are some situations in which will is natural and sound fantastic. Nah, masalahnya di sini banyak siswa yang suka mempergunakan itu terlalu banyak dipakai dalam percakapan sehingga terasa terlalu monoton. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bagian future tense-nya, kita harus mengerti dulu kapan kita menggunakan will secara tepat. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari sebelum kita masuk di future tense. Number one, sharing that you are happy and willing to do something. For example, so I'll pay the dinner for you. Yang berikutnya, to make an offer atau memberi tawaran. Contohnya kayak gini. Don't worry, she'll sweep the floor for you so you won't do it yourself. Yang berikutnya, with possibilities and suppositions. Jadi untuk contoh ini kita melihat penggunaan will yang berkaitan maknanya dengan kemungkinan terjadinya sesuatu. Contoh begini, maybe they'll practice the music at rehearsal tonight. Atau yang begini, I suppose she'll join the team. Yang berikutnya, to make promises. Nah, ini adalah salah satu kegunaan will untuk membuat janji. Contoh begini, I'll love you forever. Now, next, to express beliefs and predictions. Jadi untuk mengekspresikan bahwa kita percaya terhadap sesuatu atau meramalkan terjadinya sesuatu. Contoh begini, I know that you'll be just fine. Berikutnya, do you think you'll pass this exam? Next, expressing determination to do something. Contohnya gini, I'll go to Jakarta before next year. Besides will, we can use be going to for future tense. Nah, di sini ada variasi. Di samping kita menggunakan will, kita bisa menggunakan be ditambah dengan going to dan kata kerja bentuk pertama. It's simple and more elegant. It's more natural for almost every situation. It has 3 forms for you to choose, depends on the subject. Jadi untuk model kalimat be plus going to, di sini kita ada 3 bentuk yang bisa kita gunakan tergantung subjek kalimatnya. Now, I am going to. You, we, they are going to. He, she, it is going to. So in case you forget something, to be itu terbagi 3. Kalau untuk present tense, maksudnya yang terjadi sekarang. Kalau to be itu kita pasangkan dengan I, maka dia akan berubah menjadi am. Digabung menjadi I am, disingkat I'm.
Untuk subjek kalimatnya you, engkau, we, kami, they, mereka, to be ini dia akan berubah otomatis menjadi are. Atau mungkin kita bisa bilang are, like the Americans say that. Dan ini nanti akan membuat sehingga bentuknya menjadi you are, we are, they are. What about he, she, atau it? Nah, pada waktu subjek kalimatnya berubah ke he, she, atau it, ditambah dengan apa ya? Nama-nama orang yang cuma satu, nama-nama benda, nama-nama apa saja yang hanya satu, maka otomatis be dia akan berubah menjadi is. He is, she is, it is, dan seterusnya. Now, let's go back to our lesson. We can use be going to express these situations. Nah, ini kegunaan dari be going to pada waktu kita menerapkannya dalam kalimat. Plans, future plans, and past plans. For example, I am going to the cinema tonight. Care to join me? Atau, I was going to the cinema yesterday, but then I remembered I have homework to do. Kalimat yang ini itu merupakan past plans atau rencana di masa lalu. Nah, pada waktu kalimat ini berubah menjadi past plans, otomatis to be yang ada di situ yang tadinya am, is, dan are ya berubah menjadi was atau were. Ya, seperti itu. Now, other future forms be plus verb ing. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk yang lain dari future tense. Di sini kita akan menggunakan be, yang tadi itu ya, am, are, atau is, dengan verb ing. Berarti kata kerjanya ditambahkan 3 huruf tadi. Contohnya, memasak, cook, dia jadi cooking. Pergi, go, dia menjadi going. Dan seterusnya. Now, we use this form if the plans are 100% certain and they're not going to be changed. Look the difference between the two future plans. I'm going to fix the roof after work this afternoon. Now, that's a normal plan. Sekarang kita lihat kalau rencananya memang 100% akan kita laksanakan. Perhatikan perubahan kalimatnya. I'm fixing the roof after work this afternoon. Nah, ini kalau kita lihat mirip sekali dengan present continuous tense. Yang mana kalau untuk present continuous tense yang kita tahu penggunaannya untuk kejadian yang sedang terjadi sekarang, contoh, kalau yang saya lakukan sekarang, what are you doing now, James? Oh, I'm preparing a lesson video for my students so that they can learn English. Lihat, yang saya lakukan sekarang. Tapi kalau kita lihat kalimat yang tadi, saya akan memperbaiki atap ini sepulang dari kerja, dan sudah pasti dikerjakan, kita bilang, I'm fixing the roof after work this afternoon. That's 100% definite plan and will be no change at all. Contoh yang lain. Are you coming out tonight? No, I'm staying home. I'm eating my favorite food and I'm watching Harry Potter on Blu-ray. Nah, lihat, pada saat kita mengatakan, no, I'm staying home, I'm eating my favorite food, and I'm watching Harry Potter on Blu-ray, di situ kelihatan bahwa rencana saya itu tidak berubah, 100% certain. Now, look at these further examples. First, making offer. Contohnya begini, I'm cold. Don't worry, I'll turn up the heat. Berikutnya, a willingness to do something. Ketulusan untuk melakukan sesuatu. For example, she'll do the exercise right now. Yang kegunaan berikutnya, plans, untuk rencana. Contoh begini, I'm meeting Johnny at 5 p.m. tomorrow. What are they doing tonight? They're coming here to discuss our plans for this semester. Oke, sekarang kita akan melihat satu kata yang zaman dulu sering diajarkan ke kami untuk mengekspresikan sesuatu yang akan terjadi jika subjek kalimatnya adalah I atau we. Now, let's take a look at shall function. Shall is used to express making offers in a question form. In modern English, it's not
for commands or declaration. For example, you shall open the window for us. No, it doesn't work in modern English. It sounds too formal, too historical. Jadi pada waktu kita menggunakan shall dalam kalimat kita seperti tadi, terdengar tuh terlalu jadul atau terlalu formal. But if you remember the movie Lord of the Rings, when Gandalf, the grey sorcerer, when Gandalf shout, "You shall not pass." It works in the movie, but it doesn't work in modern English that we use nowadays. Kalau di film-film oke lah ya. So the more natural way to use shall is like this. Shall I go? Atau boleh juga kita mengajak orang-orang untuk pergi, kita bilang aja, shall we go? Atau kadang-kadang juga mereka cuma bilang, shall we? Dan seterusnya. That's inclusive of the speaker. Kita lihat contoh yang lain yang menggunakan shall. Shall I open the windows and turn up the heat for you? Nah, lihat, pada waktu kita menggunakan kalimat ini, yang ada shall-nya di situ, itu kalimatnya, it is more natural and it sounds friendlier. Okay? Berikutnya, shall I make healthy breakfast? Shall we start it now? Shall we watch the movie? Nah, di situ kalau kalimat-kalimatnya seperti yang kita lihat penggunaan shall di sini di kalimat-kalimat seperti tadi, in modern English, that's natural. Now, let's take a look at this additional explanation for you. The present simple. We know that present simple is for daily actions, regular actions. But when you talk about schedules and timetables, we can use present simple. Nah, di sini kita tahu bersama pada waktu kita belajar present simple, atau kalau di sekolah sering dikatakan simple present tense. Kegunaan dari simple present tense di sini atau present simple itu untuk kegiatan harian, kebiasaan ya yang kita lakukan sehari-hari, atau juga kebenaran umum gitu ya penjelasannya. Nanti dalam video berikutnya akan saya jelaskan lagi in case you forget it. Tapi kalau kita bicara tentang rencana, schedule and timetables, we do not use future tense. Tidak, kita menggunakan present simple. Model kalimatnya otomatis akan berbeda. Perhatikan contoh-contoh berikut. You're flying to New York today. Your flight leaves at 12. Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini, you're flying to New York today. Jelas di situ bahwa ini dalam bentuk present continuous tense. Dia tidak ada will di situ, tidak ada a be going to di situ, tapi adanya present continuous tense. Tadi sudah saya jelaskan bahwa present continuous tense itu bisa digunakan untuk future plans, yang mana rencana yang ada di situ tuh sudah 100% akan dilaksanakan. For example, you're flying to New York today. Harus berangkat ke New York hari ini. Kemudian pesawatnya nanti jam 12, belum sekarang. Tapi kalimatnya langsung berubah ke present simple menjadi your flight leaves at 12. Kenapa begitu? Karena ini adalah timetable atau schedule. Contoh yang berikutnya. It's your sister's birthday tomorrow. Don't forget it. Nah, di sini kita lihat, it's your sister's birthday tomorrow. Jangan lupa kita mengubah kalimat yang berikutnya dengan don't forget it. Now, back to will. As we have learned before that be going to can be used to express plans, but in marriage proposal, marriage proposal, jadi pada waktu kita tuh mau mengajak orang untuk nikah dengan kita, we always use will for the question, will you marry me? Oh, that's hot. But in almost every other case, we use be going to. Yang tadi ya, yaitu be, am, atau are, atau is ditambah dengan going to, dan langsung ke kata kerjanya. Contoh tadi, saya akan ke Manado sebentar. I'm going to go to Manado later. Atau saya akan makan setelah kerja. I'm going to have lunch after work. It's simple and more natural. And sometimes it's more elegant to use. We can speak and talk like a native then. Thank you very much for watching. Have a great day and bye for now.